Je, umewahi kujiuliza kwa nini baadhi ya watu wanapata mafanikio kwa urahisi na wakati mwingine wameshindwa licha ya kufanya kazi kwa bidii? Sababu ni sheria za siri za kiroho zinazoendesha ulimwengu. Leo nitakufundisha sheria 7 za kiroho ambazo ukizijua na kuzitumia, maisha yako yatafanikiwa tena na yaliyo zamani tayari. Nitaanza na sheria ya kwanza. Mawazo yako yana nguvu zaidi kuliko unavyofikiria. Kila kitu unachofikiria kinasababisha nishati inayovuta matukio kwenye maisha yako. Fikiria zaidi matukio chanya kuliko hasi. Mfano, kama unajikumbusha kila siku kwamba sina bahati, utaendelea kuvuta matokeo hasi. Badilisha fikra, nina bahati na fursa nyingi, na uone mabadiliko kwenye maisha yako. Nitakuja sheria ya pili. Unachopanda ndicho unachovuna. Kila tendo, mawazo au maneno lina reply effect. Kwa mfano, ukisaidia wengine, fursa nzuri zitakuja kwako. Sheria hii inakufundisha kuwa maisha ni kama mazao ya shamba, unavuna kile ulichopanda. Nitakuja sheria ya tatu. Unavuta kile unachokiamini na kile unachokifikiria. Neno kivutio linamaanisha kwamba nguvu za kiroho zinatumika ishara kwenye ulimwengu. Fikiria mafanikio, furaha, amani, utaanza kuvuta matukio yanayolingana na nguvu hizo. Andika orodha ya malengo yako ya kila siku. Jua kuwa unavutia fursa zinazolingana na malengo yako. Sheria ya 4. Kila kitu ni nishati katika maisha yako wewe mwenyewe. Hali yako ya kiroho inavuta matokeo. Watu wenye mawazo chanya na roho safi wanavuta watu, fursa na matukio mazuri. Kila unapoanza siku, kuwa na shukrani, matumaini, unatoa ishara ya nishati chanya kwenye ulimwengu. Tunakuja sheria ya 5. Imani ya kubadilisha matokeo ya maisha yako. Imani kwenye nguvu za kiroho huweza kuvunja vizuizi vya kisaikolojia na kiroho. Ukijua kuwa kila mtu au kila kitu kina mpango wa kiroho, hatari, changamoto na mafanikio yanaonekana kwa njia rahisi. Tunakuja sheria ya 6. Kila mtu ana kusudi kwenye ulimwengu huu. Kusudi ni sababu kuu ya uwepo wako hapa. Kuishi maisha bila kusudi ni kama kuendesha gari bila ramani. Unaweza kufika mahali lakini sio kwa njia bora. Tafuta silaha yako ya kiroho na malengo ya maisha yako, kisha uyatumie kwa bidii. Tunakuja sheria ya 7. Maisha yanahitaji usawa. Usawa ni kiini cha imani ya kiroho. Usipate mizani katika kazi, maisha na roho. Unakabiliwa na matatizo yasiyo ya lazima. Jitahidi kusawazisha mapenzi, fedha na nguvu, na wakati hii inaleta furaha ya kudumu. Sasa umejua sheria 7 za kiroho zinazoendesha ulimwengu. Ukizitumia kila siku, maisha yako yataanza kubadilika hatua kwa hatua. Ikiwa ungependa kujifunza siri nyingi za ulimwengu ambazo watu wengi hawajui, tafadhali subscribe kwenye channel hii, bonyeza kengele na usisahau kushare video hii kwa marafiki zako unaowapenda.